অযোধ্যা থেকে ঠিক 25 কিলোমিটার দূরে এই ধন্যীপুর গ্রাম। যেই খোলা মাঠের ওপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এখানেই তৈরি হওয়ার কথা নতুন বাবরি মসজিদ। সত্যিই কি তৈরি হচ্ছে সেই বাবরি মসজিদ? এর আগেও আমরা এখানে এসেছি এবং এসে দেখেছি খোলা মাঠ পড়ে আছে। 2024 সালে যখন একদিকে রামলালার মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে, তখন ধন্যীপুরে এখনও ধুধু করছে মাঠ। নতুন মসজিদের একটিও ইট গাঁথা হয়নি। আর তারই ঠিক পাশে রয়েছে এক প্রকাণ্ড মাজার। ধন্যীপুর এবং আর আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই মাজারে আসেন। শুধু মুসলিম নন, হিন্দুরাও আসেন। একসঙ্গে এখানে পরব হয়। এখানকার স্থানীয় মানুষরা জানিয়ে দিয়েছেন, আর যাই হয়ে যাক, এই মাজারকে ভেঙে কোনোভাবেই মসজিদ तैयारी करा जाबे ना। ये तो लगभग 100 साल 150 साल से तो हमारे पूर्वज भी बता रहे हैं, हमको जो जानकारी है। इससे पहले क्या ही है मज़ार यहाँ पे है। ये सारे गांव के लोग बाज़ार में आते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और पूरे अयोध्या के लोग भी आते हैं। यहाँ पे अप्रैल के माह में 28, 29 और 30 अप्रैल को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, कव्वाली होती है, मुशायरा होता है, जिससे तमाम तरह के हिंदू मुस्लिम आपस में रहते हैं और मेले का आयोजन होता है यहाँ पे। अब जो हिंदू मुस्लिम है वो दोनों लोग चाहते हैं कि दोनों चीज़ रहे, मस्जिद भी रहे और मज़ार भी रहे। মসজিদ তৈরি নিয়েও রয়েছে নানান রাজনীতি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মসজিদের যেই নকশা এই মাঠে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল, কয়েক মাস আগে সেই নকশাও বদলে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে তাজমহলের থেকেও সুন্দর মসজিদ তৈরি হবে এখানে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, তাজমহল তো দূরের কথা, এখানে মসজিদ তৈরির জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো জরিপের কাজও হয়নি। नहीं, हम लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से ये जो मुंबई के हाजी अरफात साहब हैं उनका वीडियो मैंने भी देखा है। उन्होंने कई तरीके से सपने दिखा दिए हैं। उसमें मस्जिद का डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत बताया है, अस्पताल बताया है, कम्युनिटी किचन बताया है, कॉलेज बताया है, ये सब उन्होंने बताया है। लेकिन ये अभी संभव हो नहीं पा रहा है। अब इसमें क्या कमियां हैं वही बता सकते हैं। एक मरतबा हाजी अरफात साहब यहाँ आए थे तो दुआ हुआ मांग के गए हैं, लेकिन कोई ऐसा दिखा नहीं कि काम होने की कोई प्रक्रिया शुरू होगी। उनके मुँह से भी ऐसा कोई शब्द निकला नहीं। ইউটিউবে নতুন মসজিদের নকশা দেখানো হয়েছে ইট, কিন্তু সেই ইটের কোনো চিহ্ন ধন্যীপুর গ্রামে নেই। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই যে ফেন্স, তার এদিকের যেই জমি যেখানে চাষ হচ্ছে, সেখানেই এই মসজিদ তৈরি হওয়ার কথা। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, মসজিদ না হলেও তাদের কোনো ক্ষতি নেই, তার কারণ আশপাশে আরও অনেক মসজিদ রয়েছে। তারা চান হাসপাতাল, তারা চান স্কুল। যেই ট্রাস্টের হাতে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা যেন দ্রুত এই কাজগুলো করেন, যাতে এই গ্রামের খানিকটা উন্নতি হয়। जी, हम लोग स्थानीय लोग ये ऐसा समझ लीजिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से या ट्रस्ट से कि अगर सरकार या ट्रस्ट के पास उतने पैसे नहीं हैं कि मस्जिद, अस्पताल और जो चीज़ें बन रही हैं सुविधा की चीज़ें वो एक साथ बन सके, तो ऐसे कंडीशन में अस्पताल का काम पहले हो जाए, जिससे लोगों का इलाज चालू हो जाए, लोग यहाँ आकस्मिक जो मृत्यु हो रही उससे बचे। और रही बात मस्जिद की, मस्जिद भी बने अगर बजट में है, नहीं तो अभी हम लोगों का मस्जिद से काम चल रहा है। हमारे गांव में माशाअल्लाह करीब 14-15 मस्जिद है। নতুন মসজিদ নয়, হাসপাতাল, স্কুল, এই এখানকার মানুষের দাবি। এবং একই সঙ্গে তাদের আরও এক দাবি, নতুন মসজিদ ঘিরে রাজনীতি বন্ধ হোক। ক্যামেরায় রউফের সঙ্গে আমি সমন্তক, ধন্যীপুর, DW।